أرست زينا زتمزابلو وجنات ناب مربتهم نكملسو دفئت كل محبر سب كم زت قلب تحبيرو إثيوبيان أمريكان كل التأوير كمان زبلت أنا متنخار الزخل مخكر أب واشنطن دي سي كم زكايدا مينستر قدات وتا إثيوبيا جيديون تيموتيوس حبيرو نافريكا قوامي منبر بايتو تطتا مخلاق كبك علو قبل وانا صحفي حبرات هاجرات أنتونيو غوتيريز قلتهم سلام أنا هبلي كبرانن كاب تي بي اس تي في زفنو زينا براخه انه جمير لهم نسلام كتتالكم بخبرين دعدمكم مثل زيناتات ساعات حبيركم تصنح دما انا ناتنايل فلقايم فلما زتمزابلو وجنات ناب مربتهم نخملسو دفئت كل محبرسب كم زت قلب تحبيرهم كاب معراب تግራይ تمزابلهم اب وردا مايك نطال بيت تمرتي نصانه تعقيبهم زركبو وجنات بسنك حصرت مغبي مدقسي صوري ستماين مدحانيتن اب خبيد سقاي كم زركبو تغليصوم از زغلص صلال سيفيل محبرسب معراب تግራይ كاب متحبابر اتماخل رقيبيو بزبلو حبريتا اب علاو ገጹ اب زرغحويو متحبابر اتمعقوب ماخل امبايو تخلو اب تماخل 1739 مرحت سدرا زركبوم بتقلالا 5933 استنفاس تمزابل تقم زلو غليصوم ابتي ناي قدم بيت تمرت زنبره زفرسه هنصا بمغارجاتات تخفافيلوم نمنبار كوان تفتنو اتصقم جن كاب عقموم نلعل كم زخونن بفلاي مدقسي منصف قرب مغبي كم اون صروي ستماي بزي مهلاو ات تمزابالي اب كبيت صقم وديقو كم زركب حبيرو ابت خباب زلو محبرسب عقمو بزفقدو بكل مداي كدغفوم كم زصنحن يخون امبر حزيت محبرسب بعلو اب خبيد قطباون محبراون صقم بموداقو صعبو اتوم تمزابلتين زخفه طميتن حسمن كقالعو كيلوم يوم كبل زغلصن بايو بمخنيات ات صقم دما بركت زبلو حصانات نزي تفلاليو ناي قربت حمامات كم زتقالعون ارغاويانن حضور حمام زلوم وغناتناون اكالاتوم يحبط كم زلون حبيرو صقم تمزابلتي كاب اوان ناب اوان ان تغادده بممصو اتوم وغنات حاجز نكرخبو زملكتو منغستاو محور جبرت سنايت كالاتن كالوت قدوسات وغناتن اجاموم كبركتو اتمت حبابر صوعوم هلخن وطرن ودب حوحاتن منغست فيدرالن زولدوم صقمات تمزابلتي وغنات اب حدغا زتحدغ مريت اب صلا خوينو مزلاقون سلاحتاو صنتا رؤي مغلص حزب تግራይ مخانو زفلطيو احنا ابز عدي زي اتنا يبير يلنا عدغرات مالتاو عدغرات اوزي زله سبون اوزي نبعلون مطليه هاونا وي كع مصقع هاونا خنبل كلنا ون مصقع يلن ون توهينانا طقلالا چندا اينوكم نيلونا وي حنت خدان نقلعو تخون وي حنتين بكر مقدح ما يتخون وي حنت غيله مصوصي تخون سي كم منغست اكال يكون كم انه يكون زرخونايو يبلنان محزقنا ملاي مጨረሻ حماق كنታ ስለዘለና ግን نحنا خاوزين لاعلي خمتو عنتو ተባሃለውን با زملكته اكال او دياسكورا زله تግራዋይ ይሁን አውሽጥ ዓድ ዘለ ይሁን ኒ ዘውዝን የትሪው ወለኹም ተማሃረታት ሒዝና ክንደ ጸገም ይዘልና ስለዝኾነ ግን እዚ ህይወትና ከድሕን ኩሉ አካላት ውጭ ዘለ ይሁን ውሽጥ የለኹን እና አነ ጻውዒት ይቀርብ ዝኽል እዩ ወግሑ ናብ ሽንቱ ብዝወፀ ግን ትሪው ወለኹም ቆሎ ብል ሒዝዎ ኸይዱ አውዚ ታይም ሰብ አየጥላኻ እዩ ተሰብ ሓዘሓዘይሉ አዚ አትሪፍዎ ካብ አብዝ በለድ ማነ ሳላ በዚ ሕሰብ ስለዝኾነ እምበር አይለቅን ይነል يلقن يلو حزقن احنا انتم حواتنا سماعين ترخيبنا واحلف لنا ناوز ملكه اكل وي دماناي كمت زخونه همتنا حلفن تخوين ግን ታሞ ይትርጉም ነው ክንዲ ግዜና መቀለ ወፂና ክንዲ ግዜና መቀለ ዘርናያ ዘርና ግን ምንም ትርጉም ይረኸውናላ ንሳቀለና احنا ውዚ حزقن ታሞ ዝረዝረው احنا አምላካውዚ ብልና አሎ ፈጣሪ ሕዝውን አይትጋደፈና ኢና ንብልምበር ሰማዒ ሲናና ንሰምዕና እንተሃልዩ እስምዕልና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣብ ከቢድ ጸገሚና ኒና هذه እቶምና هنا አመራርሓ ወነለው ጠሪዕናና ክሻም መጨረሻ ጠሪዕና አይንፈልጦምን ተባሂልና መልስ ስለስተሃልና ዝሰኻለኩም ጎርኦም ኢሎምና ንሕና ውን ክንሕግዘኩምና ኢሎምና ቶም ታሕተው ተመራርሓ ማለት ነው ኣብ ላዕሊ ኸይድካ ግን ዝሰምዕ የለን ጠቅላላ ዓመት ሙሉ بزي منم نجر مقمات مالت حسابه تي إيكونومي أبي بس حلو نحنا من تاي درجة لنا ترينا اللخا زون كلهم قالوا تاي مسألة لو ترينا اللخا مالت يتجبر لنا عدنا خن ملص خوفي إنا تومينا صومينا أكين ده تدورينا نوسوس رات ساونتي هاراسات يموتان الله كم دك أنستي مسرت أكين ده تدورينا
مكلاخل يلن ولا نستيتي أو جزا حدا قبي تقميط حدا جزا تقميط خدان كام غير يلن زي بحسرات مقبي حساون تيخون نفس حسرات يخون يموتنا الله بركت سو يموتنا الله يموتنا الله حزي وحسب زي خنا مسرت زي حقاو بوليتيكا تطويلو نا حدا تطميرم نا عدنا ملوسنا وعلى بريتوريا مفراس كبيد حقاو كسي زسعبن داغماي ناب زخف او جزاتوني كبل بروفيسور جلاوديوس اريا غليصوم ات تنتاني واناوي غدايات تግራይ بروفيسور مس سايبر ميديا تግራይ ابز نبرو صانحيت قلولاو بريتوريا زعنو مسرته لمعات بزباسه ملكو نكعنون ህዝቢ ንዝኸፍአ ጸገም ንክቃልዓን መንገዲ ዝኸፍት እዩ ክብል ገሊጾም ዝተፈላለዩ ወገናት ካብ ኩናት ወጽኦም ብዲፕሎማሲያዊ መገዲ ጸገማቶም ንክፈትሑን ዘመላኽት አንደበት ገላውዲዮስ ናባኹም ክነብል አፍሬስና ያለና አይባህልን ኣብ ፖለቲካ ዓቢ ክስረት እዩ ንሓደ ነገር እስኻ ዝፈረምካሉ ዋላውን ከይሰርሐ ተተረፈ አፍሬስና ያለና ኣይትብለን ኢኻ እንዳውም ክትከስስ ይዘለካ መንግስቲ ኢትዮጵያ نبريتوريا كم زي سرح جيروه ولاون تتفرارمنا أما على نخيوعل جيروه مخناطة من قصة إثيوبيا زقبرو زلنا بأبي زمرح نعرف تقراي نخيم بالناس دخمت تقراي دما حمدي لا تقواس أي تبلع تستن تكوني لازم نعوي خاط خصص مبار أفرسنا لنا يتبلنا أفرسنا تلكم مسخون تكسس يا أما أكثر معلم مخنياتو نا انجليز منግስት ኹን ቲቦርናጌውን በቀደም ተዛረቡ ኹን ካልኦት ይኹኑ ፕሪቶሪያ ተመሊሱ ሰርሐን ለመገድ ክፍጠራለው እምዙ ዘለው ምስኻ ፍሪስና ተልካ ጽባሕ ንጎንታ እንታይ ይኹን መልስኻ ባት አፍሪካ ሓድነት ይኹን ካልኦ ኹን ሕብራት መንግስታት ፕሪቶሪያ ኣብ ግብር ትርጎመሉ ኹን ፈጥሪና ተወሉስ እንታይ ሓኽትብል ሽዑኸ አፍሪስና ኢና ዘረማታት እዚ ኣብ ፖለቲካ ቦታ ይብሉ ኣብ ዲፕሎማሲ ቦታ ይብሉ ኣብ ጥንቃቄ ገብሩሎም ዝኾነ ኮይኑ ግን ንሓና ፍሪስና ኢና ማለት ታይ ድሕሪ ረጊም ፕሪቶሪያ ንኸይድ ገለይ ንኸይድ ንሓና ሃገር ክንእውጅና ንሓና ገንዘብ ክንጥቀሚና ክብሉ ክእሉ እዮም እዚ እውን ኣሉታዊ ሰዓብን ክህልዎ ዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጂ ካብ ካልኦታት ክትመሃር ኣለካ ናይ ካልእ ትምህርቲ ናይ ካልእ ተመክሮ ስርሓት መገዲ ትግራይ ክትፈጥር ኣለካ ስናትካሲ ናይ ፍንጫን ናይ ገለ ጥራይ ክኸውን ይብሉ ናይ ረሃዋን ቅሳነትን መጀመርያ መጻል መገዲ ትግራይ ድሓር ክንውስን ንኽእልና ድላይና ኣነ እውን ተዛሪበ ቅድሚ ሕጂ እንድሕር ትግራይ ነፃ ክኸውን ደልዩ መሰል ኣለዎ እዩ ነገር ግን ፀልካ ይኮናን መሰል ተስተማቕሮ ነፃነት ክኸውን ኣለዎ እንድሕር ነፃ ክትከውን ለተስተማቕሮ ተንኳ ጉዳት ዘምጻልካ ተኮይን ዕንወት ዘምጻልካ ተኮይን እንታይ ገብረልካ እንታይ ዝገብረልካ እንታይ ጠቕሙ ሕጂ ብስምዒት ተደሪኽና ክንከይድ የብልና ኣጸቢቕና ሓሲብና ቀሲልና ኣስተንቲና ኢና ክንጓዓዝ ዘለና ንምንታይ ኢና ከምኡ ንገብር ትግራይ ጉድኣት ከይመፆ ካልኣይ ግዜ ኣነ ብፍጹም ኣይደለን ዘለኹ ካልኣይ ግዜ ጉድኣት ክውዳእ ህዝቢ ትግራይ يأخلو كابن العلي لا تايخون مو كابن العلي ملو مطفاي المتص لازم تاخذ ربما بتقوينهم حوحات سراويت مسجبي فقر قطر نخره ناتزراربه تاي زحيش كبل عنده كم سالك لعلكم كسب على خط وسنن نتزبخون يقولون الفداك افلتي ولا تتمرت زي يقولوا ريهم كله خذنا نشكر انا الله تجارب بلحتي غزاربا كله تمرت زي بلان فلاط حزبي لبام حزبي حزب تقرا اذا نعو خبره بهم نتحزب خزاراربو له زرار ندل هم شجرنا الله تاي حيش حزب انا قرومي ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለ መዳያው ቅልውላው ንኽእለይን ኩናትን ወረ ኩናትን ጠፊኡ ብሰላማዊ ንፋስ ክትከኣን
ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኹረት ምግባር ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለው ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን ይቅርቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካዊ መድረኽ ትግራይ ናብ ካልእ ጸፍሒ ይቕየረሎም ትግራይ ምድሓነት ትኽእለሉ ብሕታዊ መገዲ ዘተን ምርድዳእን ልዝብን ኮፍ ምባልን እምበር ተኹስን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና ብተደጋጋሚ ዝሰርሕሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ እዚ ዝስዕብ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ናይ ዝገልጹ ወገናት እኩብ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ بقى معلو زي يقولوا صيلوا بتايم مخبلك مغنياتهم حلاو زي بالله انسسا مالتي نازلنا حسي قلصه نقرك حلاو زي بالله انسسا ما انت اللي انبسا يبلع انت اللي نبري يبلع انت اللي زبي يبلع مالتي قوم مالتينا هنا تقراي تاتر زلا تقرايا تقراي سما حيزق عري الله سما زحاتيا سما حيز الله تاسما خطفوا تاسما خنقلوا خدم سسوا زقتلوا بزحات زختلوا بزحات اكلات نيو تقراي جن تقراي سلازخونه كتفع يتخلين هاي تفين جن تقراي تقنزلا حزب تقراي يقنزلو ابيتيلو سمع يولو حزبي بمكران بطرنتن يرقفالو ياكل نبل سمعوا قناي كأن نايت أرنت سمعت اللوم أكلات اللونا سلازي زي شقرنا حزب تقراي شايف شقر اللوم حزب تقراي حاد النت زلو أو حاد النت يزلو يصبلو حاد النت بقرات النت يصبيو حاد النت زلو شقر تواخي خيرو فتح يخيل قل تم رحت أكل زبال خون ونا يكالون فتحون سمعوا ونا يكالون هاو شقر النهاية مجمري حدنا تيلنا ننحد حنا فقر يدلنا ننحد حنا فقر سلازي اللي وزي يقواتنا له تفقر يدلنا مالت يكونن قلنا ما جرشات ترقم كنو يصحك قالنا سلازي تم رحت أكلون من بترقم كبلو يكالون والناتات تم ترنفت أكل زبالو حدنت كون سلازي كالو اقواتي تمنانيو حزب يقنزلو قديت حدنت تهلما بكله نشن فلنا بكله نشن فينا حدنت تهليو حدنت تزيلقن زي رينا بخمي كالي زخل دقا نتي لعلوي اكل قسيصو مسمر يتحزت حزبي زي حزب تقيد ما زور بلنا يبل ها مخنياتهم سلطاننا حزب منبر ناي قلسو يكونن لمثالي حزي سلام وسلف وطي ويمرحنا ويموصلنا مالتي قال مفتعي ول ويدما افتي مسمر اتكم مرحنا ويدما لققنا مبالي خالي مترجم يول زي ازبلانا داخل قبرنا تو على بروترا ختغبر اللوا اتو ارس برسنا زلنا بوليتيكانيات تقراريهم كررادو الله ساتهم تتراراديهم كل ነገር ሰላም ይخون ናይቲ ቡድን فحفح كله كوي ت حبرتسب سلام انزل انبرتاي مسان زلأيو مركب زلأيو سلام تهاليو سريحه وعيلخه دقيسخه تحضر انكان خالق تترفه دقيسخه تحضر سلام تግራይ ንምጽናዕ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብዝተማልአ መገዲ ንምምላስን ደበና ኩናት ንምቅንጣጥን ሕዝውን ናብ ፕሪቶሪያ ምምላስ ከም ዘድሊ ተመራማሪት ጉዳያት ኢትዮጵያን ቀርና አፍሪካን ሳራ ቮን ገሊጻ እታ ተመራማሪት ምስ ትግሃት ዝተባሃለ ዲጂታል ሚዲያ ኣብ ዝነበራ ሰፊሕ ጻንሒት ኣብ ቀረባ ብውድብ ሕወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ኒኩለራዊ ሕርያ ወይ ውን ኒኩለር ኦፕሽን እዩ ኣብ ዝብል ከም እትሰማማዕ ገሊጻ ጉዳይ ምፍራስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንውድብ ሕወሓት ጥራይ ዝወሃብ ዘይኮነስ ግደን ብጽሒትን መንግስት ፌደራል ውን ዓብይ እዩ ክትብል ኣብሪሃላ ንትግሃት በመምስጋን ትሕዝቶ ተቃለ ምልልስ ከም ስዕብ ተዋዲድሎም ኒኩለራዊ ሕርያ ንምንታይ ጽንተ ትግራይን ኪሳራኣት ናይ ክልተ ዓመት ደማዊ ውግእን ኣብ ህይወት ነፍሲ ወከፍ ትግራይ ገዲፍዎ ዝኸደ በሰላኾነ በብዕለ ዝፈጥሮ ዘሎ ቅልውላው ንዝኾነ ኣካል ዝረአይ ገያጽ ሓቂ እዩ ህዝቢ ሕዝውን ኣብ ስላሕታዊ ጽንተት ይነብር ኣሎ ትግራዋይ ሕዝውን ብዘይ ጥይት ይመውት ኣሎ ብዘይ ነታጉ ይሃልቕ ኣሎ ስደትን ሕማምን ናህርዋጋን ስነልቦናዊ ቅልውላውን በበይኖምን ተደሚሮምን ዝፈጥርዎ ዘለው ኩነታት ናይ ደቂ ሰባት እቲ ዝኸፍአ ምስሊ እዩ ካብዚ ዝተሓላለኸን በብዕለቱ ሓድሽ በር ጥፋኣት እናወለደ ይሓድር ዘሎ መንገዲ
ጥፋት ንምውፃእ ተጋሩ ከካብ ዘለዎ ጽንፍ ዝእክብ መፍትሕታት ዝርከብዎን ፈለጋት ዝዕዝዝ ኣብቲ ኣብ ጭንቁዖ ጸላም ህዝቢ ዘሎ ተስፋን ምርጋዕን ዝፈጥር ፖለቲካዊ ቁዋም ንምትከልን ኣብ ክንዲ መሓዝን ምምዕራይን ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ መሪሕነት ኣፈላላይን ሓጓፍን ዓዲ ኣብ ኢድ ሰባታ ክትጠፍእ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ 3 ዓመት ሙሉ ኣብ ነንባዕልኻ ምትኻንን ቀጻሊ ምብኻን ጸንሐ ጠቕላላ መሪሕነት ውድብ ሕወሓት ንመንግስታዊ ቁመና ትኽልል ኣካል ጎደሎ ገይርዎ እናምከነ ኣብ መወዳእታ ድማ መሪሕነታዊ ለውጢ እናገበረ ከም መርአዩ ከዓ ንጌታቸው ረዳን ታደሰ ወረደን ብተመሳሳሊ መንገዲ ደባሪሩ ኣብታ ክልል ብረት ሓገዝ ፖለቲካ ንቡር ፖለቲካዊ መስርሕ ክኸውን እናለማመደ ኣብ መወዳእታ ቁላሕቲ ዓለም ኣብ ዝወስድ ፖለቲካዊ ብርኪ በፂሐሎ ንሱ እውን ንመንግስት ፌደራል ብምኹናን ዕላዊ ምፍራስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዘግህደ ንወዲ ወረደ ሕጋዊ ፕሬዝዳንት ኣይኮንካን ብዝብል መንበረ ስልጣንን እቲ ምምሕዳር ብግልወት ዝወሰደ ጓህሪ ኩናት ትግራይ ከቕርብ ኣብ ዘገድድ ሕማቕ ታሪኻዊ ምዕራፍ ኣለና ዝብል ገምጋም ብዙሓት ከም ዘሎ እንተሎ መሪሕነት ትውድብ ድማ ብስምምዕ ፕሪቶሪያ ክንዕውቶ ዝሓሰብናዮ ኩሉ ከይኮነ ተሪፉ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኣብ ስቃይን መከራን ክነብር ፈቃደኛታት ስለዘይኮና ነባር መንግስትና መሊስና ህዝቢ ትግራይ ካብ ፈተና ዝወፀሉ ናይ ባዕሉ መንገዲ ከናዲ ክንገብር ተገዲድና ብህባል እቲ ቅድሚ ውስን መዓልታ ዝተገበረ ዋዕላ ቤት ምክርን መረፃ ሓድሽ ፕሬዝዳንትን ከመይ ሕጋዊ መሰረት ህዝባዊ ረብሓን ሞራላዊ ልዕልነትን ከም ዘለዎን ትገልጹ ይድመጹ እዚ ኩሉ መስዋዕትን ኪሳራን ተኸፊሉ ድሕሪ ዝተረኸበ ውስን ናይ ሰላም ባይታ ኩሉ ሕማም ድሓር ይኹን ድሑር ሕማም ንድሕሪት ገዲፍካ ሓድሽ ምዕራፍ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምኽፋት ኣይኮነን ንፈታው ንጸላእ እኳ ብዘገረመ መንገዲ ፋሕጭን ግራሕ ብሄር ተኸፊቱ ኣብ መወዳእታ ናብ ዳግም ኩናት ኣብ ዘእቱ ሓደጋ ተሰኽቲቱ ኣብ ዘለሉ እዋን ንጉዳይ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተሉን ንመጉዳእቲ ህዝቢ ትግራይ ብመስዋዕቲ ዓይኒ ዝጥምቱን ወገናት ሕዝውን በሪ ኩናት ዕፀውን ትብሉ ይስምዑ ኣለዉ ሳራ ቮንያ ትበሃል ንጉዳይ ትግራይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ቀርን ኣፍሪካን ብቐረባ ካብ ዝከታተሉ ኣውሮፓውያን ምሁራን ሓንቲ እያ ናብ ትግራይ ተመላሊሳ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዝበፅሕ ሓደጋን ክፋእ ፀረ ሰብ ዝኾኑ ኣካላትን ብዓይና ዝረኣየትን ዝተረድአትን ሳራ ቮን ሎሚ ትግሃት ኣብ ዝተባሃለ ብተጋሩ ዝውነን ሚድያ ቀሪባ እታ ኣብ ኢድ ዘይጥዑያት መራሕቲ ዝወደቐት ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ክትረድእ ተሰሚዓ ኣላ ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ምሁራዊ መጽሓፍ ብምሕታም ልሂቃዊ ኣበርክታ ዘቕረበ ሳራ ቮን ውሳነ ሕወሓት እዚ ቅንያት መደንገፂ ማለት እውን ሾኪንግ እዩ ብባል ኣብ ዝጅምር ዘረባኣ ብጥቕልሉ እንትርአ ኣገዳስነት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንትግራይ ናይ ተስማዕማዕቲ ክፍተት ኣብ ምትግባር እቲ ስምምዕ ግዳይ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣብ ምክልኻል ክመጽእ ዝኽእል ትግራይ ዘይትስከሞ ደማዊ ኩናት ትኹረት ዝገበረ እዩ ፈለማን ቅድሚ ኩሉን እቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ እምበር ናይ ሰላም ስምምዕ ኣይነበረን ዝብል ሓፈሻዊ ርእይቶ ዘለዋ ሳራ ቮን ስምምዕ ምቁራጽ ተኹስ ተኸስኪሱ ናብ ረብሓ ክውዕልን ናብ ሕውየትን ዝተማልአ ሰላምን ክዓብን ዝኽእል ዝነበረ እዩ ዝብል ቅዋም ኣለዋ እንተኾነ እቲ ስምምዕ ኣብ ከይዲ እናተሸራረፈ መጺኡ ግቡኡን ዕላሙኡን ሽቱኡን ከይረኸበ እዚ ሕዚ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ናብ ምውሳን በቂዑሎ ዝበለት እታ ተመራማሪት ዋላ ዘይተገመተ እንተዘይኮነ ኣብ ህላወት ስምምዕ ጽልዋ ዝፈጥር ምዃኑ ካብ ምብራህን ድሕሪት ኣይበለትን ርግጽ እዩ እዚ ናይ ሕዚ ውሳነ ብመነጽር ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዘለዎ ጽልዋ እንትርአ ናይ መጀመርታን ዝፈላለየን ኣይኮነን ዝበለት ሳራ ቮን ኣብ ሃለዋትን ብጥዕና ምቕጻልን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ግን ከፋቲ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ክትብል እያ ዝገለጸት መተሓሳሰቢ እዩ ሓደገኛ ፀዋታ እውን እዩ ኢላ ኣብ ፖለቲካ ትግራይ ዝለዓል ዘሎ ሓደ ገዚፍ ተረኽ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መነፍረሶ ካብ ዝብል ዝብገስ ተረኽ እዩ መንግስቲ ፌደራል እቲ ስምምዕ ዘፍረሰ ብውድብ ሕወሓት እዩ እንትብል ዝስማዕ እንትኸውን ውድብ ሕወሓት ድማ ተሓታቲ ምፍራስ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል እዩ ክብል ይድመጽ እዚ ነንባዕልኻ ምክሳስ እዚ 2-3 ዓመት ዘቁፀረ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ምኽንያት እቲ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ሰላሕታዊ ፅንተት እዩ መነፍረሰ መን ካሃነፀ ዝብል ሕቶ ሒዙ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክግምገም ትፅቢ ዝግበረሉ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝሓዘ ኣደራዳሪ ሓይሊ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት እስቲ ከም ዝመረፅዎ ይግበሩ ዝበለ ይመስል እንትከታተል ኮነ እንትግምግመ ይረአይን ከም ባህላ ሳራ ቮን እንተኮይኑ እዚ ሕዚ ተወሲኑ ዘሎ ውሳነ ሕወሓት መደንገጽ ወይ ሾኪንግ እዩ ክትብል ዋላ እንተገለጸቶ ንምፍራስ እዚ ስምምዕ ተሓታትነትን ሓላፍነት ዝወስድ ግን ሕወሓት ጥራሕ እዩ ምባል ዝከኣለ ይኮነን ክትብል እያ ዝገለጸት ኩሎም ኣካላት እዮም ፕሪቶሪያ ሞይቱ እዩ ዝብሉ ዝበለት እታ በዓልቲ ሞያ ይኹን እምበር ምሕደራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንትግበራ እዚ ውዕል ተኣማናይ ከም ዘይኮነ እናርአየ ይመጽእ እዩ ሕዚ እቲ ነገር ኣብ ጫፍ ወሲድዎ ዘሎ ድማ ናይ ታደሰ ወረደ በይናዊ ምንዋሕ ስልጣን እዩ ምስ በለት እቲ በይናዊ ምንዋሕ ሓቂ ክንዛረብ እንተኮይና ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ፌደራል ንስልጣን ፕሬዝዳንትነት ግዚያዊ ምምሕዳር በይኑ ከናውሕ ዝግባእ ይነበረን እያ ዝበለት ኣብ ዘረባ ሳራ ቮን ይኹን እምበር እዚ በይናዊ ምንዋሕ ዘበን ስልጣን ምስ ካልኦት ጥሕሰታት መንግስቲ ፌደራል እንትወዳደር እቲ ዝገዘፈ ይኮነን በለት እሞ እቲ ብክልቲኦም ወገናት ዝግበር ዘሎ ጸረ ፕሪቶሪያ ዝኾነ ካይዳ ተሰልሐ ናይ ወጥሪ ምጓሃር እዩ ዝመስል ብምባል እያ ዝገለጸቶ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ነዚ ስምምዕ ዝጎድኡ ተግባራት ነይሮም እዮም ክልከላ በጀት ይኹን ነዳዲ ናይ ዝሓደ ኣካል እዩ እዚ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ጉዳይ ምፍራስ ፕሪቶሪያ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ እናገደደ ዝመፀ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ክትብል ገምጋማ ዘቐመጠት እታ በዓልቲ ሞያ እቲ ከይመፅእ ዝስጋእ ግን ዝመፅእ ዝመስል ዘሎ ዓብይ ወጥሪ እናጓሃረ ከይኸይድ ኣብ ምግባር ግደ ክልቲኦም ተስማዕማዕቲ ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ኣስመራን
ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይሊ ንውን ናይ ባዕሎም ግደ ክህልዎም ከም ዝኽእል ይግመት ክትብል ተዛሪባ እቲ ኩነታት ሓድሽ ዘባዊ ቅርጺ ማለት እውን ሪጂናል ኮንፊግሬሽን ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዕድል ኣለዎ እውን ኢላ ኣብ ቦሎምያን ዘለዉ ወገናት ደንቢ ሒዞም በትሪ ንዘዋጣውጡ ወገናት ብሚድያን ብውልቀን እምባይ እምባኻን ትበሃሉ ስሙዕ ኣካላት ምኽሪ ዘድልዮም ተኾይኑ ምኽሪ ሳራ ቮን ልዕሊ እኹል ኮይኑ ንረኽቦ በትበለበዚ ትብል ሳራ በትበለበዚ እዚ ከም ዝበለ ናብ ኩናት ዝደፍእ ኩነታት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ክኹነን እዩ ዘለዎ ነዚ ምኽራን ለብዋኣን ዝኾኑ ተሪኦታት ብውስን መልክዕ ንምቕማቕ ዝፈተነት እታ ጸሓፊት መንግስቲ ፌደራል ወታደራዊ ምንቅስቓሳት እናገበረ እዩ መፅኡ ክትብል ብምግላጽ ምህዳእ ወጥሪ ወይ ዲስካሌሽን ከመይ ኣድላይ ምዃኑ ሓቢራ ምስ ጌታቸው ረዳን ጻድቃን ገብረትንሳኤን ብምጥቃስ ኣብቲ ጠቕላላ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝስራሕ ዘሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ መልኪታ ኣብ ዝሃቦ ትርኢቶ እውን እቲ ርክብ ንምህዳእ ወጥሪ ክለዓል ምስ ኣገንዘበት ምስ ሓይሊ ሰላም ተዛሚዱ እውን ኩሎም ዓይነታት ርክባት ንሰላማዊ ሕርያ ክውዕሉ ከተተሓሳስብ ተራእዩ ብኻልእ ገጹ ኣብ ትግራይ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ይገብርዎ ዘለዉ ሓደሽ ናይ ምስላፍ ወፍርታትን ናይ ኩናት ምድላዋትን ነቲ ኩነታት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ስለ ዘይወስድ ተቐባልነት የብሉን ዝበለት ሳራ እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ኩናት ተበግሶታት ነቲ ጸገም ብዘላቕነት ክፈትሕዎ ዝኽእሉ ኣይኮኑን ኢላ 2 ዓመት ብመሪሕነት ጌታቸው 1 ዓመት ብመሪሕነት ታደሰ ዝተበልዐ 3 ክባር ናይ ተጋሩ ዓመታት መራሕቲ ሕወሓት ኩሉ ነገር ፈቲና ዋጋ ከፊልና ካባና ትጽቢ ዝግበር ጌርና ዝፍተን ኩሉ ፈቲና ካልእ መማረጽ ሲኢና ግን እዚ ሕዚ ወሲድናዮ ዘለና ሕርያ ወሲድና እዮም ዝበሉ እዚ ሕርያዚ ኒኩለራዊ ሕርያ ወይ ኒኩለር ኦፕሬሽን ክብሉ ተዛተይቲ እዚ ዘተ ተኽላይ ትግሃትን ሳራቮን ብዕምቆት ዘልዕሉ ኮይኑ ከምዚ ዝጨንቆስያ ጥንስት እንዳማትዩ እቱ ከም ዝበሃል እዚ ውሳነ ዝክውስኑ ብትኽክል እንታይ ገዲድዎም ዝብል ዓብይ ርእሰ ጉዳይ ኮይኑ ተራእየለው እዚ ኒኩለራዊ ሕርያ ክወስዱ ፈለማ እንታይ እዮም ፈቲኖም እንታይ እዮም ገይሮም እንታይ እዮም ተንቀሳቂሶም ዝብሉ ሕቶታት ፊት ንፊት ዝተራእዩ ወጠርቲ ሕቶታት ኮይኖም መጽኦም ኣለው ካብ ገዘፍቲ ኣጀንዳታት ትግራይ ሓደ ካብ ኣብነት ምምላስ ምዕራብ ትግራይ ዝምልከት እንተወሲድና ሚልዮናት እዮም ተፈናቂሎም ሕዚ እውን ኣብ ጸገም ኣለው ዝበለ ሳራ እቶም ተፈናቂሎም ኣብ ከቢድ ናይ ህይወት ሓደጋ ዘለው ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ከባቢ ዘለው እውን ኣብ ቁልዕ ባርነት እዮም ዘለው ክትብል ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ዘስካሕስሑ በደላት ጠቂሳ ነዛ መልኪቱ ብርክት ዝበሉ ኣካዳሚክ ጽሑፋት እውን ይወጽለው ዝበለ ሳራ ቮን ናብ ትግራይ መጽያ እንዳባጎና ኸይዳ ከም ዝነበረት ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ናይ ዘለዎ ጸገም ክብደትን ዕምቆትን ገሊጻ ብታሕቲ ፖለቲካዊ ጅሆነት ብላዕሊ ናይ ዓለም ለኸ ትካላት ጠመተ መስኣን ህዝቢ ይጠፍእ ኣለውን ትብል እታ ተመራማሪት ሕዚ ኒኩለራዊ ውሳነ ንምውሳን እንታይ የገደደ እዩ እቲ ዘረባ ምላሽ ሳራ ቮን ቀሊል እዩ ስራሕ ኣይተሰርሐሉን እያ ትብል ወሲኻ ድማ ኣበየለቱ ወፍርታት ኣበየለው እዞም ናይ ሰነዳት ፊልም ስራሕቲ ኣበየለው እዞም ናይ ምስክርነት ሰነዳት ኣበየለው እዞም መጽናዕትታት ኣበየለው እዞም ደቂቕ መርኣይታት ኣበየለው እዞም ናይ ሎሚ ስራሕቲ እዚ ኩሉ ኣብ ዘይተገበረሉ ከመይ ጌርካ እቲ ኣጀንዳ ናብ ኣደባባይ እቲ ዘረባ እውን ናብ ዘተ ክመጽእ ኣይከኣለን ብምባል ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ጸኒሕካ በቃ ትስምምዕ ኣፍሪሶምኩምዎ ኢኹም ኣነ እውን ናይ ባዕለይ ሕርያ ወሲደለኹ ናብ ዝብል ኒኩለራዊ ሕርያ ምእታው ከምጽኦ ዝኽእል መጉዳእተ መልኪታ እዚ እዩ ብወገን ትግራይ ተሪፉና ንብሎ ዝበለ ሳራ ቮን 3 ዓመት ደቂስካ ጸኒሕካ ኣብ መወዳእታ ኒኩለራዊ ሕርያ ሙሳድ እንታይ ክትብሎ ትኽእል ክትብል እውን ትግረም ስምምዓት ምእንተ ህዝቢ እዮም ክፍረሙ ዘለዎም እዚ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ እውን ምእንተ እዚ እዩ ከውን ዘለዎ እዚ ኩሉ ተሪፉ ሕዚ ንምፍራስ እዚ ስምምዕ ተሓታት መን እዩ ኣብ ዝብል ኣለሻ በደለኛ ክንሽመም ተገይሩሎ ሳራ ቮን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ መዘኻኸረ ኣለዋ ሕወሓት ዝፈረመ ብዝነበሩ ጸገም እዩ ትብል ኣብ ኣፋፌት ስዕረት እዮም ነይሮም ተተኳሲ የነበሮምን ትብል እሞ መንግስቲ ፌደራል እውን ሓሊ ኮይኑ ይነበረን ዝፈረመ ጸቕጥ ነይርዎ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላው ነይርዎ ኩሎም ነቲ ስምምዕ ክፍርሙ ኣብ ዘገድድ ነናይ ባዕሎም ጸገም ነይሮም ብምባል ፕሪቶሪያ ዝተፈረመሉ መንፈስ ተዘኻኸር ሕዚ ሰላም ክመጽእ ሕዌት ክፍጠር ደበና ኩናት ክግላህ እዞም ተጨኒቆም ከይፈተውና ብስምምዕ ዝመጹ ኣካላት ሕዚ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር ስለዘየለ ኣብታ ነታ ስምምዕ ትፈርሙላ ዝነበሩ መንፈስ ኮይኖም ነዚ ስምምዕ ከኽብሩ ወይ ግባእ ኢላ ሳራ ኣብዚ ዕግርግር እዚ መን እዩ ተሓታቲ ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝመለሰትሉ ቃል እቲ ዝነበረ ተዋጋእቲ ክስማዕምዑ ዘገድድ ጸገም ዝተረድኡ መፈራረምቲ ሕዚ ኣበየለው እቲ ስምምዕ ክብሉ ይግብኦም ብምባል መልሲ ናብ ፕሪቶሪያ ኣማራጽ ዘይብሉ ምዃኑ ኣብሪሃ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ኣብ ማእኸል ፖለቲካዊ ዓውዲ እታ ሃገር ግደን ብጽሒትን ዘለዎም ኣካላት ዘይምዃኖም ካልእ ሓደጋ እዩ ዝብል እምነት ዘለዋ ሳራ ቮን ተጋሩ ወሰን እዮም ሒዞም ዘለው ትብል እዚ ኩነታት እዚ ዕድላ ተምኪኑ እዩ ክትብል እውን ብዛዕባ እቲ ትኾርማያይ እናተባሃለ ዝውቀስ ዘሎ ፖለቲካዊ ተረኽ ዘለዋ ርእቶ ከፊላ ሓቀኛ ህዝባዊ መንፈስ ውድብ ሕወሓትን መሪሕነትን ኣጀንዳ ኮይኑ ዝተረኣየሉ እዚ መድረኽ ዘተ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይ ንቐልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝመርሐ ውድብን ተዋጋእቲ ሓይልታትን ዘለዋ ርእቶ እንትቐምጥ መሪሕነት ትኽልል ህዝበይ እንትብል እንተሎ ናይ እማን ህዝበይ ክብልን ህዝበይ ምባል ኣብ ዝጠልቦ ተግባራዊ ምንቅስቓስ ክርከብን ይግባእ ክትብል ብኣብነት ብምድጋፍ ገሊጻ ኣብ መንጎ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝመርሐ ውድብ ሕወሓት ኣብዚ ቃልሲ እዚ በሊሕ ጫፍ ናይ ቃልሲ ኮይኑ ዝተሰውአ ተጋዳላይ ሓይልን ህዝቢ ትግራይ ብዓብይኡ እንዘሎ ርክብን ዝምድናን ንብዙሓት እናወቃዕ ዝመጸ እዩ ሓደ ውሳነ ናይ ህዝቢ እዩ ወሲኑ ዝበሃል መዓዝ እዩ ኣብ መንጎ ዝኾነ ናይ ካድረታት ቤት
ክሕፈዘ ውፅአት ህልምን እትገዚፍ ህዝብን ከመይ ይቃዶ ስም ህዝቢ ተገልቢብካ ዝግበር ፖለቲካዊ ሸፈጥ ቅጥፈትን ከመይ ይስተኻኸል ወዘተ ልሂቃን ትግራይ ክዝትሉ ዝግባእ ኮይኑ ዘሊቑ እዩ ናብ ኣብነት እዛ ጻዕዳ ተመራማሪት እንትንምለስ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ናብ ማርያም ደንገላት ከይደ ነይረ ትብል ማርያም ደንገላት ሓደ ካብቶም ባእታታት ጆኖሳይድ ዘለዎ ጨፍጫፍ ዝተኻየደሎም ቦታታት እዩ ብምባል ትቕጽል እሞ እቲ ጨፍጫፍ ከመይ ከም ዝተተለመ ዝተሓሰበሉን ተመሪሑ ዝተኻየደ ምንባሩ ካብ መጽናዕታ ተበጊሳ ትዛረብ ሳራቮን ነቶም ዓዲ ሓደ ሕቶ ሓቲተዮም ነይረ ድማ ትብል እቲ ሕቶ ሰላም ምስ ኮነ ግዚያዊ መንግስቲ ካብ ሕወሓት ወይ ካብ ሰራዊት መጽኡ ዝረኣየኩም ዝሓገዘኩም ከመይ ኣለኹም ዝበለኩም ዝበጽሐኩም ኣለዶ ዝብል እዩ ንሳራ ዘደንገጸ ምላሽ እቲ ከባቢ ዋላ ሓደ ዝብል ከም ዝነበረ ትገልጽ እዚ ነዛ ተመራማሪ ዝሃቦ ትርጉም እቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ህዝበይ ዝብሎ ብልቡ ህዝቢ ፈትዩን ኣፍቂሩን ከገልግል ወስዩንን ክጋደል ደልዩን ዘይኮነስ እቲ ብተደጋጋሚ ህዝብን ውድብን ሓደ እዩ ካብ ዝብል ንነብስኻ ክንዲ ህዝቢ ጌርካ ናይ ምስኣል ድሕር ፖለቲካዊ ባህሊ ምዃኑ ምርዳእ ንኽእል ናይ ሳራቮን መፍትሒ ሓሳብን እንፈቱ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ መልእኽትን ሓንትን ከያንትን እያ ኒኩለራዊ ሕርያ ዘዋፀ ኣይኮነን እዚኣ እንትሸራረፍ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይግብኦ ማለት እዩ ሕዚ ዝፍጠር ኩናት ንህዝቢ ትግራይ ናይ ሙሉእ ጽንታ ዘእቱ እዩ ማለት እዩ ሰራት ሰላም ንምርግጋጽን ጓሃሩ ኩናት ንምትራፍን ድማ ተስማዕማዕቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ኮፍ ኢሎም ዳግም ናብ ስምምዕ ክምለሱ እምበር በብገዝኦም ዝወስድዎም ዘለው መፍትሒ ሓሳባት ንትኩነታት ኣወሳሲቡ ናብ ዘይዛራ ሓደጋ ዝወስድ እዩ ማለት እዩ እዚ ግን ዝረፈደ መፍትሒ ሓሳብ ከይኾን ዘስግእ እዩ ሞሳ ንሳራቮን ሰላም ንትግራይ ኢትዮጵያን አሜሪካን ክልተኣዊ ርከበን ዝበለጸ ንምጥንኻር ዝኽእል ምክክር ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዘካየዳ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሓቢሩ እቲ ቤት ዕዮ ከም ዝገለጾ እዚ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተመርሐን ኣማኻሪ ጉዳያት ኢኮኖሚ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣምባሳደር ግርማ ብሩ ዳይሬክተር ጀነራል አገልግሎት ብሔራዊ ድሕንነትን ሓበሬታን ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ዝሓቆፈ ልኡኽ ጉጅለ ምስ ኣሜሪካዊ መዘንኡ ኣብ ኣገደስቲ ጸጥታውን ቁጠባውን ዋኒናት ከም ዝዘተየ ተሓቢሩሎም ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘካይድኦ ክልተኣዊ መዋቕራዊ ዘተ ኣብ ሰለስተ ርእሰ ጉዳያት ዘደህበ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እቲ ቤት ዕዮ እዚ ማለት ድማ ምዕባለ ኢኮኖሚ ንግድን ኢንቨስትመንትን ምክልኻልን ጸጥታን ከምኡ እውን ዞባዊ ሰላምን ምርግጋዕን ምስፋን ብዝምልከት ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ክልተኣዊ መዋቕራዊ ዘተ ርክብ እተን ሃገራት ዘላቕ ብዝኾነ መገዲ ከም ዝቕጽልን ከም ዝጠናኸርን ሓበሬታ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ የረድእ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ምጥንኻሩን መንግስቲ ኣሜሪካን መንግስቲ ኤርትራ ዘንበሮ ማዕቐብ ምልዓሉን ተስፋ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ናብ ዝሐሸ መገዲ ዝወስድን እዩ ዝብሉ ተዓዘብቲ ይቀላቀሉ ምህላዎም ንምርዳእ ተኻኢሉ ንኣፍሪካ ቀዋሚ መንበር ባይቶ ጸጥታ ምኽላእ ከብቅዕ ኣለዎ ክብል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ገሊጹ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ነቲ ኣብታ አህጉር ኣጋጢምዋ ዘሎ ታሪኻዊ በደል ንምፍታሕ ኣፍሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ቀዋሚ መንበር ንክህልዋ ዘቕረቦ ጻውዒት ደጊሙን ተቐርብ ተሰሚዑሎም እቲ ዋና ጸሓፊ ነዚ ጻውዒት ዘቕረበ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ብ$340 ሚልዮን ወጻኢ ንምስፍሕፋሕ እምነ መሰረት ኣብ ዘቐመጥሉ እዋን እዩ ኣብቲ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ተኸላ ዓለም ለኻዊ ትካላት ነቲ ቅድሚ 80 ዓመት ዝነበረ ዘይኮነስ ክውንነት ናይ ሎሚ ዓለም ከንጸባርቕ ከም ዘለዎ ዕላው ገይሩ ንኣፍሪካ ቀዋሚ መንበር ምኽልካል ዝብል ታሪኻዊ በደል ከብቅዕ ከም ዘለዎ ዘመልከተ እቲ ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ነቲ ሕዚ ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ምፍልላይ ንምብዳህን ሰላምን ጸጥታን ንምዕቃብን ዓቕሚ ጽገና ክገብር ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሩስያ ሓዱሽ እገዳ ከም ዘንበረ ተሓቢሩ ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ዩክሬን ኣብ ምጭዋይ ህፃናት ይደልዎም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ልዕሊ 16 ሰበስልጣን ሩስያን 7 ትካላት ስልጠናን ሓዱሽ እገዳ ኣንቢሩ እቶም ተኸሰስቲ ህፃናት መንነቶም ክቕይሩን ኣብ ወታደራዊ ስርሒታት ንክሳተፉን ብምሕጋዞም ምኽንያት እዩ ተባሂሉ ዘሎም ቅድሚ 2 ዓመት እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንድሓር ልዕሊ 20,000 ህፃናት ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ናብ ሩስያ ከም ዝተወሰዱን እዚ ድማ ጠቕላላ ቁፅሪ ናይቶም ብእገዳ ዒላማ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ልዕሊ 130 ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኩናት ሩስያን እስራኤልን መበል 1539 መዓልቱ ኣብ ዝኣተወሉ ዘሎ እዋን ሩስያ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ስምምዕ ተኹሲ ደው ምባል ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምክያድ ወተሃደራዊ ወፍሪኣ ኣሓይላቶ ትርከብ ኣብ መወዳእታ ዜና ቲቢኤስ ቲቪ ስሩዕ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትና ንፀረ ዜና ንመደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍና ምጽንሑ ይዝከር
إذا حزنا يزلنا ورح جنبوت أب تجرين زحلف حمش عمتات زقت عبيت هزباوت سجمات حزون صفحات عمقة وسيقهم يخدم هلاهم صعبهم يفرز زلوا خبر بهر يحس زلوا دم طريقني بتنزلوا من نتاو بقتان سجات كوينات تحوس وقفت روزق الودكات أب مقرام زده بقينو نار كوينات نمكل قال بايتا سلام نمسفحن كمتشو أب مكاب عقمن مكل قال كفاف على حسابن كتصمديوم بحر اللي قانن بوليتيكينياتاتن اتا منغستنت اتتقلب زلا تግራይ ጸገም ትግራይ أب تግራይን بدك تግራይን أب كند نمقلايم فتان حق ترخات قليون سمين قليون دبوب تفناجلو نهر بوليتيكانا بتخنتات تقارنوتاتن ربحه حزب حيزوم زخدو نصاتن زግለጽ ኮይኑሎም أبز خمس زبالة مفنجال متخان مدففاع ጸገም محدران كاب ولك كسابق تكالات زرق زلو سفيحنا فرصة بخنة حدقة دمر وصيتو مبدال ربحة حزبن مقدال كبر بهيرن كوينيو زخيب زلوم تግራይ كاب تأتياتو زلا كل مرياو ጸገም كتوصن حزبنا نابقبو خبرو كملسن أب منغو حوات زهلو سنيا بز حدنت كسسن أبز قبرو ترخات أدهيب كامسراح أدلايو ينبل ترخ ميديان كومنيكيشنن نربحة عدن حزبن بزخون مقدي أما أزين كاب ممرح متشا حزباو بايتو تخروتن أبز قبر أنفتك آلسين مئتاو TBS تغلال زينان مدباتون بزز تقانيو كجبريو إذ فولي أجداس أجندازي نلوم بس بحساب كنت أمتو أب تجراينا زشاقل كونتات تفتيرو خمزولو زفلتيو كند زدالة بوليتيكاو أفعال لا يهالو سلام كزرق أي جبان بمردان بلزبن زي فتح أفعال لا يلن مأخلنا نا حزب دليت انت غيرنا نزخونه أفلالاي بوليتيكاو مفتحي مقبار يكاليو كلهم أكالات أفلالايهم بسلام فتحون ندليت حزب تግራይ كقدمون يلابو حزب تግራይ سلامن لمعاتن ايو زقبو كدوغموي حزب تግራይ زقبو سلامن لمعاتنيو أتسلام بلغي كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عد عباس نيرو عد مرعا عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعا عد تستاي نيرو عد طعام أنت تقولو نبي هلو تزبنا سلامي بلالو كبرات تملكتنا نلومي زدالنا يوم زيناتات أبز خنبيتنا لنا حزد مام زترفوا من لوات TBS تلفزيون سنة الحيت كلوكم يمنا سلام